kuat gitu harganya. Arwani. Bapak kuat gitu harganya. Ya kuat, masa ra kuat. Hei, awas ning kene. Ora mbok resik ya, Mak. Wes. Wes pasti. Lah kuwi. Lho, Garing Pak. Wes saya. iki kok. Loh, jono yang anu kok enggak. Ayo brusul wae. Ora leren, brusul terus. Ah, ya. Wah. Wah. Ha.